सकाळू आज फ्रेश फ्रेश भेंडी किणा है देखु बढ़िया पूरा कलिया छनछनिया भेंडी भेंडी आलू कषा टे हम आज सब नहीं आसी कटाकटी करदे तो मोटे सिलाई कम अच्छी शीघ्र कटाकटी कर रोसे छाड़ी मत सिलाई करी गोटे ब्लाउज तैयारी करी काटिकी रखी से ये आम पाठ पढ़ुचे आउ जन स्कूल जाइए आउ जन सेपट रूम में पढ़ुची चलती सकाल कम चलती देखो आंब कटा हो आंब चटणी हम आंब चटणी आलू सीझा पखाड़ खाइबे शाग बसई कोबी पत्रटा कटा हो सीझे लास्ट को पकईबी भेंडी आलू तरकारी भजा तो खाइदे बसिक अच्छी शागटा भाजीदे खाया टाइम हो गला रोषे हो गला शाग तो सरला शाग भजा डुडू नौकरी खरा बेले जाइए गाड़ी नहीं कि आइले चिको को जाइए चंडीखोल काकुड़ी सलाद सरला आंब चटनी भी सरला बाकी रहा खाइबा पीवा होना अजा जो आसुँच गाधौं गाधी खाइबे शाग भाजी दीजिए मामा को देलु खाइबू मामा को दिया मामा को खाइबी आज उपास बाड़े दीछ पिठा हो मामा धोइब आस पिठा से खाइबनी खाए पिठा पचारे फोन मारी पचारे खा खा तरकारी बुट आलू तरकारी आ कौन कहलु खाइबु ना आसु दे दे उठी जा तू सतिका नहीं आसु तू खाई दे तोर डालमा दिया एटा थोड़ी पड़ेगा
ओए खा ओए चला गयो आई 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 मम्मा हम जा आई हुई डुडू ना जा मो देती दरकार देती खाऊ भाई से कहलु मो पेट कौन है जाऊँ तू क्या कहलु ओ चला गयो मम्मी मम्मी हाथ में हाथ देखे नहीं तो नहीं दे दे नहीं से इंग्लिश हेलो गाइस कैसे बना दो इसको खाऊ जल्दी मुंह देखा समस्त हां खाओ जे जो खाओ जे भाभी मिनी भाभी देखो दुदू भाई मम्मी तो मोला कहली खाया को खाऊ चुका भाई बोल चुका आ को बोल ना कर खाई बना खाना खाना ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ରାତିର ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲେଣି ଆଉ ଏବେ ଯିବେ ଆମର ରାମନବମୀ ଗାଁରେ ସେଠି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପ୍ରବଚନ ହେଉଛି ଖାଇସାରିକି ସମସ୍ତେ ଏନେ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ ରହିବୁ ବୋଉ ଅଜା ମାମା ଛୁଆ ବାହାରିଲେଣି ଯିବେ ये सब गोटे पटे रहिला बेले आ गोटे पटे शेषरे मिले सेटा होची आनंद जेंति कि जीवन सारा मनुष्य खोजी खोजी कोठी आनंद मिले केवल भगवान ही आनंद यानी यदि भगवान का कथा श्रद्धापूर्वक मनुष्य सुने ताले भगवत दर्शन ही जाए भगवान मिल जाए ये कथा आपण माने बारंबार सुनिचंती काली गतकाली भी सुनिचंती भगवान बुद्धभाव शंकर एते श्रद्धापूर्वक सुनिले जे ससुर भगवान राम का दर्शन हो गया नहीं अगस्त्य महामुनि दिव्य कथा सुनिचंती शंकर भगवान सुनि सुनि परम सुख पाई गए एवं परमानंद का दर्शन भी ठीक है तो ये भगवान का दुर्लभत्व ये संसार को भगवान दी विचलित कले जीवरे मनुष्य शरीर देली तो मनुष्य होगा को चेष्टा कर सचरा जीवन मनुष्य काकू कहंती मनुष्य केमिति होबा जन्म विगत के मनुष्य हुई मनुष्य होगा प्रभु मनुष्य केमिति होगा ये कथाटा बालकांतर मीमांसा नहे जरे अंगद जाउचंदी दूत पंते भगवान पठे अंगद रावण सहित कथावार्ता हबो मन रखिथा मनुष्यवत मनुष्य होइता सहित कथावार्ता सजल अंगद हाथ जोड़ देले मनुष्य नर नह मुक्त गोटे बंदर मु तो मनुष्य नह मनुष्य भली केमती करी मनुष्य काहाके कोन कोन मते सजल भगवान को हृदय पड़ी गले प्रकार बुझिए पड़ियो ना तले सुन सेही होचे मनुष्य जे विचार करे मु भी भले रहिबी मो पड़िसा भाईटा भलरे जहार विचार आशा मु भलरे रहिबी मो पड़िसा भाईटा भलरे रहू सेही होची मनुष्य आज यदि हम समाज रे पचरा दिबो केही जण हाथ उठेई कि कह जे मु भले रहिबा मो पड़िसा भाई भलरे रहू कहियो जो दिन पड़िसा घर छाता पड़िबो से दिन हम छाती बुड़ीबो हां के कुआर कोन होई कि छाताटा बुझली पड़न देखि याको मनुष्य कहंती कले मनुष्य हेबा को नाही मो योग्यता देवता हेबा को बांधी छी अंत है नरकर की तो नहीं भोजो
ମନୁଷ୍ୟ ହବା ଶିଖିନି ଖାଲି ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ମଣିଷ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲେ ହବ କହିଲେ ନା ମନୁଷ୍ୟ ହବା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ମଣିଷ ହଉନି ବା କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନେ ଯେ ମୁଁ ମଣିଷ ହେବି ଆଉ କଣ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସତ୍ୟ ସାର ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହବାକୁ ହେଲେ 14ଟି କାରଣ ଆବଶ୍ୟକ 14ଟା ଜିନିଷ ହେଲେ ଜଣେ ମଣିଷ ହବ ସତ୍ୟ ସାର ମନୁଷ୍ୟ ବାଚା ସାର ମହିପଟେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ସତକୁ ସାମନା କରେ ସତ କଠୋର ପଥିକ ହୁଏ ସତ କଥା କହେ ସେଇ ଗୋଟାକ ମଣିଷ ଜଣେ କେହି ଗଣ୍ଟି ଗାଡ଼ିଆରେ ହାତ ଉଠେଇ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟା ନାହିଁ ଭଗବତ କଥା ହବ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ବି ସତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସତ କହୁନି ଏଇଟା ବି ସତ ତେଣୁ ଆମେ ଏ ସତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁଛେ ଯାହା ଆମେ ସେଇଟା ବିଚାର କଲେ ନା ତେଣୁ ମଣିଷ ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା ସେଇଦିନ ଆସେ ଯୋଉଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଯୋଉଦିନ ରାବଣ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବର ମାଗିଲା ବ୍ରହ୍ମା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ରାବଣ ଯାହା ମାଗିବ ଯଦି ମାଗ ଯାହା ମାଗିବ ଆଜି ସବୁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଯାହା ମାଗିବି ଦେବେ କହିଲେ ହଁ କିନ୍ତୁ ରାବଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ମୃତ୍ୟୁ ତମର ନିଶ୍ଚିତ ମରିବ ଅମର ମନ ଦେଇପାରିବ ସେଇ ଗୋଟାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଯାହା ମାଗିବ ଦେବେ ରାବଣ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ହେଲା ବିଚାର କଲା ମତେ ଯିଏ ମାରିବ ସେଇ ଲୋକ ଦରକାର ଶେଷରେ ନିବେଦନ କଲା କହିଲା ହେ ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମତେ ବର ତାହେଲେ ମତେ ଯିଏ ମାରିବ ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇଥାଉ ରାବଣ ମନ ଜଗର ସେଦିନ ରାବଣ କହିଲା କହିଲା ଠାକୁର ମତେ ଯିଏ ମାରିବ ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇଥାଉ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଠକା ହେଇକି ବସି ପଡ଼ିଲେ କହିଲେ କଣ ହେଲା ରାବଣ ଏଡ ବଡ଼ କଥା ମାଗିଦେଲା ଯିଏ ମାରିବ ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବ୍ରହ୍ମା ପଚାରିଲେ କହିଲେ ରାବଣ ଆରେ ଏଡ ବଡ଼ କଥା କାହିଁ ମାଗିଲା ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସଂସାରରେ ଭାବି ଦେଇଛେ ମଣିଷ ତ ରାକ୍ଷସର ଖାଦ୍ୟ ରାବଣ କୋଟି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଖାଇବ ରାବଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିନଥିଲା ରାବଣ ଯାହାର ବାପା ନା ବିଶ୍ରବା ପୁଲସ୍ତ୍ୟମର ନାତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷ ସେ କଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅସୁର ଯେ ମଣିଷ ଖାଇଦବ ନା ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାବଣ କହିଲା ମତେ ଯିଏ ମାରିବ ଗୋଟେ ମଣିଷ କାରଣ ଏ ସଂସାରରେ ମଣିଷ ଆସିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଆଉ ସେଇଦିନ ରାବଣ କହିଲା ହେ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ସଂସାରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି ହବାକୁ ଦେବି ମଣିଷ ସିନା ତିଆରି କଲେ ମତେ କିଏ ମାରିବ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ କାହାକୁ ହବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ପରମ୍ପରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗଡ଼ି ଅଛି ଆଜି ବି ସଂସାରରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ